और मोबाइल के जरिए हमारे हाथ भी, हमारी जुबानें भी इसमें मुलव्वस हैं, हमारी आंखें भी मुलव्वस हैं, हमारे कान भी मुलव्वस हैं। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ये जो जाहिर फवाहिश है इनसे हमें महफूज फरमाए। तो भाई फिर लगा هذه الخصلة الأولى لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلن بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. الخصلة الثانية يقول صلى الله عليه وسلم: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. سبحان الله. الذين يعملون في الدكاكين وفي الأسواق، الذين يعملون بالوزن وبالكيل، قد نقصوا المكيال والميزان. لأجل ذلك الله جل وعلا جعلنا في القحط، ولم ينقص المكيال والميزان. الذين يعملون في الدكاكين نقصوا المكيال والميزان، لا يزنون بحق، يخونون ويسرقون مع أنهم مسلمون ينتسبون إلى الإسلام ويحملون أسماء الإسلام. ولست أدري من أين هؤلاء ومن أين عقول هؤلاء. لم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة، يعني شدة المعيشة، معيشة ضنكة في كل شيء، في الأكل، في الشرب، في المواصلات، كل شيء الآن غالي. مش شدة المؤونة. لماذا؟ لنقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. الله عز وجل يجعلنا في سلطان الظلمة. كل حكام بلاد المسلمين ظلمة وخونة. لماذا؟ لأجل الناس لا يوفون الكيل والوزن بالحق. शेख साहब ये फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फहाशत जाहिर हो जाने पर उसके अंजाम से भी खबरदार किया है कि जब मुआशरे में बेहयाई और बुराई जाहिर हो जाएगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ी सारी जो बीमारियां हैं वो लोगों को आ जकड़ेंगी। अब जो हमारे मुआशरे में नई नई बीमारियां हैं इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही हमें खबरदार कर दिया। वो क्या सबब कि बेहयाई और फहाशत की वजह से ये नई और नई बीमारियां निकल रही हैं जिन्होंने हमारे मुआशरे को जकड़ लिया है। अल्लाह मुझे और आप सबको महफूज रखे। दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई कौम माप और तौल को कम कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला इस जुर्म के बदले उन पर 2 अजाब मुसल्लत कर देते हैं। पहला अजाब कि अल्लाह तबारक व तआला उनको कात साली में जो नेमतें हैं खाने पीने की इसमें तंग कर देता है। दूसरा अल्लाह तबारक व तआला का अजाब क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला उन पर जालिम हुक्मरान जो है वो मुसल्लत कर देता है। कहते हैं मुझे हैरानगी है उन लोगों पर कि जो अपने आप की निस्बत इस्लाम की तरफ करते हैं, उनकी अकलें कहां चली गई हैं कि वो माप और तौल में कमी करके खुल्लम खुल्ला अल्लाह के अजाब को दावा दे रहे हैं। तो ये माप और तौल की कमी ऐसा जुर्म है कि जिसकी वजह से आज हमारे मुआशरे में खाने पीने की चीजें महंगी हो चुकी हैं, मुआसलात में सफर करने में तंगी आ चुकी है, और इसी तरह हमारे जो हुक्मरान है हमारे इस बद अमल की वजह से हम पर जुल्म और सितम करते हैं। अल्लाह ताला हमें इस ऐब से महफूज फरमाए। الخصلة  الثالثة يقول صلى الله عليه وسلم:
ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. سبحان الله. ولم يمنعوا زكاة أموالهم. كم من الأغنياء على وجه الأرض الذين لا يؤدون زكاة أموالهم، وكم من الفقراء الذين لا يجدون ما يسد رقمهم ولا يسد حاجاتهم، مع أن المسلمين أغنياء لا يؤدون زكاة أموالهم. والله بالله لو كل غني على وجه الأرض من المسلم يؤدي زكاة أمواله، وهذه الزكاة يوزع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لو تؤخذ هذه الزكوات إلى الفقراء لما احتاج المسلمون إلى هذه المصاعب كلها. لا، لكن ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. الله عز وجل لا ينزل المطر. شخص قد يقول كيف ذلك وبالأمس القريب قد نزل المطر؟ يقول صلى الله عليه وسلم ردا على هذا ولولا البهائم لم يمطروا. إذا نعيش على ماء البهائم. الله عز وجل ينزل الماء ليس من أجلنا، من أجل البهائم. ولولا البهائم لم يمطروا. शेख साहब फरमाते हैं कि तीसरी कबाहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे खबरदार किया वो ये है कि लोग अपने माल की ज़कात अदा नहीं करेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं माल की ज़कात अदा नहीं करेंगे तो हम भी आसमान से खैरो बरकत और बारिश को रोक लेंगे। अब वो कहते हैं कि ये फिर बारिश क्यों होती है, बेशुमार लोग तो ज़कात अदा नहीं करते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का जवाब दिया है कि अगर मासूम मखलूक और जानवर ना हो तो अल्लाह तबारक व तआला इस बारिश को भी रोक ले। तो ये अल्लाह ताला उनकी वजह से बारिश आसमान से नाजिल करता है। कहते हैं बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते, और बेशुमार ऐसे गरीब लोग हैं कि उन तक उनका हक नहीं पहुंचता और बड़ी कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं कि खाने पीने की चीजें भी उनके पास नहीं होती। अगर तमाम मुसलमान ज़कात अदा करना शुरू कर दे तो जो मुसलमानों की तंगदस्ती है वो खत्म हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुख़ज़ मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, कि उनके अमीर लोगों से माले ज़कात लेकर गरीब लोगों को दे दिया जाए। तो जो लोग ज़कात अदा नहीं करते खुल्लम खुला वो अल्लाह के अजाब को दावत देते हैं। और ये जो बारिशें उतरती हैं तो ये अल्लाह अपनी दीगर मखलूकात पर मेहरबानी और शफकत करते हुए आसमान से बारिशें नाज़िल करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस कबाहत से भी महफूज फरमाए। الخصلة الرابعة يقول صلى الله عليه وسلم وما لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، سبحان الله، وما لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم ليأخذوا بعض ما كان في أيديهم. وهذا واقع، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو موجود هنا ينظر ماذا يجري. لقد نقضنا عهد الله عز وجل. ما هو عهد الله عز وجل وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عهد الله عز وجل أن نعبده ولا نشرك به شيئا. هذا عهد الله تبارك وتعالى، أن نعبد الله عز وجل ولا نشرك به شيئا. وهذا نرى خلاف ذلك في كل مكان وفي كل زمان وفي بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين. الشرك قد أكل جل المسلمين في هذا الأيام أو في هذه الأيام. نرى عجائب من دول المسلمين مثل باكستان. أنا أقول هذا كل مكان وفي كل زمان وأتعجب بذلك. باكستان دولة إسلامية أسست على التوحيد، وأنتم تقولون باكستان كمطلب كيا لا إله إلا الله.
لكن لا إله إلا الله